बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकर में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मोबाइल की बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिससे देखकर यकीनन आप इंजॉय भी करेंगे और आइंदा भी हमारी वीडियो को देखना पसंद करेंगे। सबसे पहले ट्रिक ये है, इफ़ समवन ट्राई टू ओपन योर मोबाइल लॉक विदाउट योर परमिशन, मोबाइल विल टेक हिज पिक्चर। अगर कोई आपकी गैर मौजूदगी में आपके मोबाइल को खोलना चाहे, आपके मोबाइल के लॉक को खोलना चाहे, तो आपका मोबाइल उससे तस्वीर लेगा, यानी तस्वीर निकालेगा उससे। यानी मसलन आपने किसी जगह अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए रखा हुआ है और आपकी गैर मौजूदगी में या आपकी गैर आदम तवज्जो की हालत में अगर कोई आपके मोबाइल को खोलना चाहे तो मोबाइल भी नहीं खोल सकेगा और मोबाइल उसका तस्वीर भी लेगा, ताकि जब आप बाद में आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसने मेरे मोबाइल को खोलने की कोशिश की है। दूसरा ट्रिक ये है, हाउ टू अनलॉक मोबाइल पैटर्न ए फॉरगॉट विदाउट लॉजिंग डेटा। अगर आप अपने मोबाइल के लॉक को, वो पैटर्न जो होता है, अगर वो आप भूल जाएंगे तो आप उसको कैसे खोलेंगे विदाउट लॉजिंग डेटा, यानी आपका डेटा भी ज़ाया ना हो जाए। वैसे तो आप फॉर्मेट करके भी खोलवा सकते हैं या खोल सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में आपका डेटा ज़ाया हो जाएगा। तो आप विदाउट लॉजिंग डेटा आप इसे कैसे खुलवाएंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं इस वीडियो में। तो चले शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाइएगा। इसका फायदा ये होगा कि हम वक्तन फ़वक्तन अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप इंजॉय भी करेंगे और आपको कुछ फायदा भी होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। जब आप यूट्यूब के सर्च बार में लिखेंगे क्लाउडी मलाकर तो हमारा ये चैनल टॉप पर आएगा और इसके नीचे हमारी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना मोबाइल खोलूँगा और ये मेरा मोबाइल है, लेकिन इस ट्रिक को अगर कोई मेरे मोबाइल को खोलने की कोशिश करे तो मेरा मोबाइल उससे तस्वीर लेगा। तो इस ट्रिक के लिए मैं पहले अपना मोबाइल खोलता हूं और एक छोटा सा ऐप है जो बहुत ही छोटा है, मैं इसको डाउनलोड करता हूं। इसलिए मैं प्ले स्टोर पे जाऊंगा, ये मेरे प्ले स्टोर है मोबाइल का, और प्ले स्टोर में लिखूंगा थर्ड आई। नेट थोड़ा स्लो हो गया है, इसमें लिख दूंगा थर्ड आई। ये थर्ड आई पे जब मैं क्लिक करूँगा थर्ड आई तो ऐसा आइकॉन आएगा, ये ब्लू कलर वाला ये आइकॉन, ये याद रखना है। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये इसको थर्ड आई लिखा हुआ है और फिर ये इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे साथ ये ऐसा पेज खुलेगा। ये मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मुझे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप भी इसको डाउनलोड करेंगे फिर ओपन करेंगे। देखिए आप इसके 500,000 इसका इतने लोगों ने इसको डाउनलोड किया। इससे पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है और 4.4 इसका रेटिंग है, ये रेटिंग भी बहुत अच्छा है। तो आइए मैं इसको खोलता हूँ। नहीं, मैं पहले आप लोगों को मैं इसको जाता हूँ और ये मोबाइल को लॉक करता हूँ। ये मोबाइल को ऐसा लॉक करता हूं और इसको खोलने की कोशिश करता हूं। मसलन मुझे तो मेरा पैटर्न याद है, लेकिन मैं वैसे चेक करने के लिए इसको गलत पासवर्ड देता हूं, गलत पैटर्न देता हूं। तो आइए जब मैं आ जाता हूं और अपने मोबाइल को ऐसा खोलता हूं, यानी इसके बाद जब मैं आ जाता हूं और अपने मोबाइल को ऐसा खोलता हूं तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी ऐप पे जाऊँगा जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मसलन ये मेरा ऐप, ये मेरा मोबाइल है, मैं अब उसी ऐप पे जाता हूँ जो मैंने अभी डाउनलोड किया। ये ऐप है, ये देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अभी ये नीचे जो है ये मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इस पे, और फिर फोटो लॉग, ये इस पे क्लिक करूँगा फोटो लॉग, तो इसमें ये आ जाएगा। देखो क्योंकि मैंने अपने मोबाइल का रुख छत की तरफ किया हुआ है, इसलिए इसमें पंखा नज़र आ रहा है, ये पंखा नज़र आ रहा है। अगर कोई अपने सामने, वैसे तो लोग अपने जब मोबाइल को खोलते हैं तो अपने चेहरे के सामने पकड़ता है, इसलिए उसके सामने आ जाता है, उसका तस्वीर इसमें होगा।
تو اس لیے میں نے اوپر کیا ہوا تھا تو پنکھے کا تصویر آیا ہوا ہے. دیکھو اس طریقے سے جب کوئی موبائل آپ کے موبائل کو کھولنا چاہیں گے تو اس کا تصویر آ جائے گا. یعنی جب 2-3 دفعہ اسے یا ایک دفعہ بھی ٹرائی کرے اور آپ کا موبائل کھول نہ جائے تو اس طریقے سے اس کا آپ کا موبائل بھی نہیں کھول سکے گا اور اس کا تصویر جب آپ آ جائیں گے تو اس کا تصویر بھی اس میں موجود ہوگا. تو جناب دوسرا تو آپ لوگوں کو لگا کہ یہ کتنا انٹرسٹنگ ایپ ہے, کتنا انٹرسٹنگ ایپ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے کھولنا چاہے, مثلا یہ میں نے دوبارہ لاک کیا, یہ لاک کیا اور میں یہ بھول جاتا ہوں تو میں کیسے کروں گا. مثلا میرا یہ لاک ہے, یہ دوسرا ٹرک ہے. ابھی میں یہ دوسرے ٹرک کے مطابق میں یہ ٹرائی کرتا ہوں اور مجھ سے میرا پیٹرن بھول گیا ہے, یعنی میں یہ بھول گیا ہوں تو میں یہ کیسے کھولوں گا. ویسے تو آپ اس کو فارمیٹ کر کے بھی کھلوا سکتے ہیں, بازار میں بھی 300-400 روپے لیتے ہیں, آپ کھلوائیں گے, لیکن ایسی صورت میں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو ایسا ٹرک ابھی بتاؤں گا کہ آپ بغیر ڈیٹا ضائع کے آپ اس کو کھلوائیں گے. تو جناب اس کے لیے جب آپ 3-4 مرتبہ ٹرائی کریں گے اور نہیں کھلے گا تو آپ کے پاس یہ آپشن آئے گا. دیکھو یہ آپشن تھوڑا نزدیک سے, یہ ایمرجنسی کال اور فارگاٹ پیٹرن بیک اپ پن. تو آپ کیا کریں گے, فارگاٹ پیٹرن جو ہے یہ والا, آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ سے یوزر نیم, ای میل اور پاسورڈ مانگے گا. یعنی جس موبائل آپ نے جس ای میل سے یہ موبائل کھلا ہوا ہے, یعنی پلے اسٹور کے لیے تو لوگ اکثر یہ موبائل کھولتے ہیں, اسمارٹ فون جو ہوتے ہیں یہ تو جی میل اکاؤنٹ کے بغیر کھلتی بھی نہیں ہے, پلے اسٹور اس کا کھلتا بھی نہیں ہے. تو وہ آپ کو یاد رکھنا ہے, تو وہ جی میل جس پہ آپ نے یہ اس کا سیٹنگ کیا ہوا ہے وہ جی میل آپ ادھر دے دیں گے. مثلا میں اپنا جی میل دیتا ہوں, یہ میرا جی میل ہے gmail.com, اور پھر اپنا پاسورڈ دیتا ہوں اور پھر سائن ان پہ میں کلک کروں گا ادھر, تو یہ مجھے ادھر لے جائے گا سیٹنگ پہ, اور اس طرح سے میرا یہ موبائل آٹومیٹیکلی کھل جائے گا. یعنی بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے, کوئی بھی آسانی سے سیکھ سکتا ہے. یعنی اگر میں بھول جاؤں تو میں کیا کروں گا, میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو بولتا ہوں, اگر میں اپنا پیٹرن اپنا لاک بھول جاؤں تو میں 3-4 مرتبہ ٹرائی کروں گا اور پھر مجھے فارگاٹ پاسورڈ کا آپشن آئے گا, پھر میں اس پہ کلک کروں گا تو وہ مجھ سے وہی ای میل آئی ڈی مانگے گا, وہی ای میل آئی ڈی جو میں نے موبائل کو کھولنے کے لیے, موبائل کو سیٹنگ کے لیے میں نے دیا ہوا تھا جی میل اکاؤنٹ, وہی میں دے دوں گا تو میرا موبائل کھولے گا بغیر سافٹ ویئر, بغیر فارمیٹ کیے اور بغیر سافٹ ویئر. تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایپس تھے, بہت ہی انٹرسٹنگ ایپ تھا, یہ ٹرکس تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اگر آپ یہ اس کو پسند کرتے تو پلیز ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا, اس سے ہمارے حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیو تیار کریں گے. اوکے, والسلام.